الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Pour commencer notre activité de ce matin, je dirais que on a d'abord un programme alléchant. Le programme là c'est d'abord établi comme suit. Ce matin à 8h d'abord, on va 8h 9h c'était l'accueil et installation. 9h à 9h15, c'est lecture d'ouverture qui sera animée par le frère Traoré Sinali. Et de 9h à 9h15 à 10h45, il y aura une conférence animée par le docteur Adam Fofana. De 10h45 à 12h, il y aura une allocution. Et de 12h à 12h30, là, ce sera la fin de la cérémonie. Je pense que avant d'entamer la cérémonie, il faut quand même parler d'abord de l'association même qui est l'AMSI. Vous savez que l'AMSI, qui est l'association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, a été créée en 1974. C'est-à-dire que l'initiative est partie en 1974 et cela a été une réalité en 1976. Et avec comme premier président Yaoutou. Et ce premier président était d'abord le premier président de l'AMSI en 1974. Et l'AMSI, qui était au début l'AMOSI, qui est l'association des musulmans orthodoxes de Côte d'Ivoire, va faire son chemin. Et cela va se transformer en devenir l'AMSI, qui est l'association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Il y aura comme président notre père Ibrahim Kanté, et après Ibrahim Kanté, c'est le chef de l'islam actuel, Cheikh Adam, qui deviendra le président. Il fera 2 mandats après lui, à partir de 2007 jusqu'à 2007. Et en 2007, prendra les rênes de l'AMSI, le docteur Moussa Farouk, qui est l'actuel président de l'AMSI. Et Dr Farouk, à son arrivée, il a décidé comme programme d'activité de faire connaître l'AMSI et de ne pas faire d'activité de façon cachette. Donc il a décidé de mettre l'AMSI, de faire connaître l'AMSI. Et par là, pour rendre le travail plus dynamique, il a essayé de mettre des structures spécialisées en place, à savoir la CFAMSI et la GMC. Mais il faut savoir que la GMC existait avant même que Dr Farouk n'arrive à la tête de l'AMSI. La jeunesse de l'association des musulmans sunnites, qui est la GMC, existait. Mais la GMC était d'abord à l'intérieur et il a fallu le congrès de 2008 qui a vu monter à la tête de la GMC le docteur Dosso Abdul Karim. Dosso Abdul Karim qui a pris les rênes de la GMC en 2008. Et pour cela, il a essayé de rendre le travail plus dynamique en essayant d'inonder toute la Côte d'Ivoire avec la GMC, qui est la jeunesse de l'association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Et il faut bien le souligner, la GMC est une structure spécialisée de l'AMSI, au même titre que la CFAMSI et le CODIS, qui est le conseil des imams sunnites. La CFAMSI, qui est la seule des femmes de l'association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais, l'activité d'aujourd'hui est une grande activité, en ce sens que ce sera l'officialisation ou l'installation d'une section de la GMC, à savoir la GMC du quartier Marie-Thérèse.
Donc, pour entamer l'activité, nous allons essayer d'appeler ici maintenant le frère Traoré Sinali pour faire la lecture introductive. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Comme je disais, l'AMSI, l'association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, lorsque l'AMSI a commencé à expliquer la sunna en Côte d'Ivoire, l'AMSI a été diabolisé en disant encore que c'était le wahhabia, c'est comme ça. Le wahhabisme même n'est pas quelque chose de mauvais. En disant que l'AMSI, les wahhabiens, ils sont venus pour diviser les gens. Et il faut savoir que l'AMSI a connu beaucoup de turpitudes, beaucoup de souffrances. Il a fallu du temps pour que les gens puissent comprendre la sunna. Et quand on dit la sunna, ce n'est pas pour venir diviser les gens, c'est venir expliquer le bon Dieu, c'est-à-dire la bonne religion. Et il a fallu du temps pour qu'on puisse comprendre l'AMSI, que cette association ne voulait rien d'autre que d'unir les gens. Et à l'instar d'autres structures comme le COSI et CENI, il faut savoir d'abord que le COSI est une structure, comme on le disait, que le Conseil des imams, qui a été créé en 1991, comme le CSI, que le Conseil islamique
Conseil islamique qui a été créé en 1982, à l'instar de l'AMC et autres. Et il faut savoir que l'AMC est une structure d'abord à connotation sunnite qui veut parler de l'islam authentique. Et l'AMC a des structures spécialisées qui est la JMC, la jeunesse de l'association des musulmans sunnites. La JMC travaille sous l'autorité de l'AMC. Sous l'autorité de l'AMC, c'est qui est une structure spécialisée de l'AMC. Et il faut savoir que la JMC concerne la jeunesse de l'AMC. Et comme on l'a dit, c'est pour faire savoir l'islam authentique durant tout le mandat de Dr Dosso. Donc il faut savoir qu'à Djamé actuellement enregistre 2 sections, à savoir la section de Saint-Michel et la section de Bracody. Et la section de Marie-Thérèse sera la 3e section qui va venir couronner les sections d'Adjamé. Et après la section de Marie-Thérèse, la GMC Adjamé compte installer d'autres sections à travers toute la commune d'Adjamé, pour inonder la commune d'Adjamé. Donc tout cela pour expliquer la sunna aux gens. Mais qu'est-ce que la sunna? Parce que quand on dit la sunna, pour ceux qui ne connaissent pas la sunna, on va dire mais la sunna, qu'est-ce que la sunna? La sunna n'est rien d'autre que de dire ce que le prophète, c'est-à-dire son silence, son approbation et ses actes. Tout ce que le prophète a dit que cela est permis en religion, c'est-à-dire ce qu'il a dit de faire, c'est ce qu'il a sunna, et sur ce qu'il s'est tu, c'est ce qu'il a sunna, et sur les actes, c'est-à-dire ce que lui-même a fait à travers la pratique, c'est tout ce qu'on appelle la sunna. La sunna n'est rien d'autre que de pratiquer la religion conformément au prophète, qui est notre modèle, notre guide dans cette religion. Donc il faut savoir que pour commencer notre activité, on avait commencé par une lecture introductive et tout à l'heure il y aura une conférence. Et la conférence sera animée par un oustaz qui n'est pas un oustaz ordinaire, mais qui était un oustaz quand même très très brillant et que nous allons essayer de présenter. La conférence sera animée aujourd'hui, elle sera animée par le docteur Adam Fofana. Mais qui est le docteur Adam Fofana? Il faut savoir que le docteur Adam Fofana est d'abord né en Côte d'Ivoire, il est de Marabadiassa et il a fait ses études. D'abord, il a commencé ses études ici à Boaké. À Boaké, il a eu le bac à Garadis. Après le bac, il s'est envolé pour l'Arabie Saoudite pour aller décrocher la licence à l'université de Médine en charia. Il a eu sa licence. Après la licence, il a poursuivi ses études pour avoir un doctorat de 3e cycle en jurisprudence. Et après le doctorat d'État et le doctorat de 3e cycle en jurisprudence, il a obtenu le doctorat d'État. Le doctorat d'État en jurisprudence. Pour dire que c'est un homme pétri de talent qui connaît la chose islamique et qui pourra quand même nous égayer ce matin. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va appeler le conférencier pour venir nous entretenir sur le thème du jour. Le thème du jour n'est rien d'autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle compréhension? Merci, Ali. Ciao. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, on va essayer de se français pour traduire sans vouloir. Donc, le thème Mambrobi, Maudou Mambrobi, on est à la création, sallallahu alayhi wa sallam. On va dire la famille de Inch'Allah. Inch'Allah, on le va bien Maudou. Donc, nous, on est docteur Adam Fofana. Comme tout à l'heure, on est docteur Adam Fofana, à Orona, Abina, et quoi de quoi on a Marabadiassa. Marabadiassa, au Dénolé, donc à Orona, l'école qui est d'Aradis. À Salawi Soleil. Salawi Kofé, à Dala Médine, à la licence Soleil. Licence Soleil, au Soleil Sharia, à la doctorat en jurisprudence. Et doctorat en jurisprudence, doctorat de 3e cycle. Pourquoi faire un doctorat d'État en jurisprudence? Donc, moi, je ne sais pas parler. Avec la vie, vraiment, avec la tour de pour la mer, Inch'Allah, avec la famille sur le. Donc, avec la tani, Wadbili, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما المسلمون أما بلدني فو مسلم يكفوي أما الله سبحانه وتعالى تدو مسامي ني أني تدو كاكا ما بلدنينا مسامي أني تدو كاكا سوي كومي أني تدو كاكا ليبون مسامي ناني تدو كاكا نويا واتي أني تدو كاكا بريا واتي مسامي نيا تدو tano nafa bile relima masami niya fitima waliya nima tano toroyam bala obesigi relima masami atanullo kasoroka fo yon nyana ku ya tano masami todoyi ko masa tanoni o masa amutano subhanahu wa ta'ala ameba kan nemani kisi nyini o masa bani fe kake anga kidi baka nuy Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ani mo na tura Muhammad ka tasra fo ka dase kiyamaluma o tini ko fe ambade u la nyami kan wole so madan na ko kana kuma amel folidi o la jema kadwo ke anu yi kambe ansema ala mukera o ya lawri femi kama we ala ka dina ira islamona we tito sallallahu alaihi wasallam ka tasra ira islamona ko baraji di anu ma ala mukera on mi fraya seta ka bo anga so kono kana folike wala makana menike ka bela jere sarani heray ala mukera ambade comme on vient de le dire, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle compréhension. Donc cette conférence a 4 éléments. Qu'est-ce qui c'est qu'une compréhension fi nazar al-islam? Il faut que nous al-faham. Famuyani mufeli. Ame famuyani kay todi. Amba feka mule fam mule bato ambe fem fam komi sharia ya nyina fe tomina we kuma folo na famia ni nyalo e ko kwa fem fam no e sunna e fo mule ma ko sunna no fanan lora milu ka sunata c'est-à-dire sunamo n'avait fait ahlu sunnati wal jamaa olu e jone no boray sunamo ka khasaisu be sunamo les principes des sunnites amena kuma la bauma ambade conférence ni antena se ka sharia feunta kelengele ka fo ni sunna ni te sunna ni sunna ni te sunna amana o nyafaro ibe se ka sunna fam todi sunna règle be todi ni o famia fem be do a fem te do a ibo donc madame la sunna du prophète sallam quelle compréhension il y a une catégorie sunna la compréhension c'est quoi qui est dans l'islam qu'a fait famille tout kacha doka famille kai doka famille mai famille be kanya comme famille be kacha tout mina donc c'est la meilleure pour nafra al-fahm naqsul bihi al-fahm as-sahih al-muwafiq li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Donc nafra pour la compréhension, c'est pas n'importe quelle compréhension, c'est la compréhension où la source de la compréhension est basée sur
le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'est pas là pour parler de n'importe quelle compréhension. Donc la compréhension, al-fahm as-sahih ou sihhatul fahm wal qasd as-salim unsuran la yatakhallafu ahaduhuma an al-akhar. Ka fen famia ani ngene nyuma be kila fen famia wati o fla le tanyon fe. Donc il va faire ka fen famia ni obediaye de deux ingene be nya twana de fen famia ni fen fla do fona go il se ga suna fam. Wole ko so ibn qayyim ayali la kitabu sanna qur'an alam al-waqi ka fasihatul fahm wa husnul qasd min a'zami ni'mati Allah 'ala al-'ibad ba'da al-islam. Ka fen famia ko nyuma ani ka ngenya nyuma yata twana na ba fe ka fen famia ni ko fly nema ba fly ala ka nema ba mi ke adamade islam ya ko fe mukama ni ka den la karayo ale de ta classe ya wati na angenia te ko be karafa mi pisi amada amania ye hal na famia ni adise ka famia so pisi n'a pas une bonne intention. Donc la compréhension ani la bonne intention au fly de tanyon fait no fly nyana fait bena famia au ko fait au femenya mais ni défaut de la ni fly kelina iba ya famia hal ni famia tenya. Donc na kuma ko suna be famia tugudi femme famia ni femme faut ko fo anyana famia nyuma famia ni ka kene ni belbe ala tama ni belbe ti ba tama sallallahu alaihi wasallam avec foli ma ko al fahm sahih o ma fahm sahih ka femme famia kanya o be ka foli mu feli husnul maqsad husnul niyya famia bla fa nyanyina o ye ka dina famu o kenya nyuma mi koron iba fe ka tiba ka tasra le bara sallallahu alaihi wasallam iba fe ka ala ka kuma ka le bara subhanahu wa ta'ala o kenya nyuma no farara famia ko nyuma ga iba yi ibe se la nyima mune ko so lolo se la ma bo ghayril maghdubi alayhim wala dhalin fem flani masoro ghayril maghdubi na mo fe afana masoro wala dhalin mo fe mune ko so ambe ala dal wati be ko kan kana ka ko kasara ghayril maghdubi alayhim we yawi mune ko ro ala bisu bana wu ko ala funya ko mu kama o kan ngene manya tumana no ka famia loni diroma o ya no ka fo ci ba la bam benana abena ci yoro mina o yoro furu nyana ka to fu nyana o ya fana ko ka mo che ka tabasi ko ci ba la bam mena boyo na ka tabasi ci ba bena madina lu sallallahu alaihi wasallam kabla pas sabali tube abe ya kabla banu nadir banu qurayza banu qaynuqa ulu kabla baba sabali o bena si madina kumi kama ko ci de la bam mi fora ko bena boyi on nana o ngene tukai o wati mais anana na mi ama ko lu elinge ama ke yawya do e do ulu banara o ka ngi chana ngi chana ni nge o masara bere so Allah subhanahu wa ta'ala ko danga ghayril maghdubi alayhim wala dhalin fana wa nasawi ulu o ma famia bere so ya'buduna Allah ala jahl donc famia masoro ulu felinge ala ko lu ke ko lu rafi do ale donc ni ma be ka fen famia kanya فوفن فلانيا ولقص صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين فهموا فهما صحيحا مع صحة مقاصدهم على نما مولدا مولو يفن فاميا برومانا كباتو أوغنينا كبارك فما ويفن فاميا ولقص على قرآن قرآن دائما قامي عليه داري أبيسين كاملا ولقصرنا ولي إهدنا الصراط المستقيم donc famille ni ki fem famia fi ngene nya mune ko so iba fe ka sunna fam iba fe ka parale tenai ka do tibra ka mantu na sallallahu alaihi wasallam ka fara tibra ka sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah mule di la sunna ka nyina do no ngene nyuma ki di gono ni na famia ke famia ni nyala iba ina barake o kofe Allah subhanahu wa ta'ala dera ni Allah subhanahu wa ta'ala be son ya barama aba sarati ma iba we ka bo tibra yawm al-qiyamah sallallahu alaihi wasallam ala mo di ambere de ma. Donc il faut bien dire le racisme amène na sunna na frako sunna nous fait les sunna
sunna ani sunni ou bien ahlu sunna wal jamaa ou flate fekeri nafra as-sunna arabuka ya natula hiya tariqa hamidatan kanat am dhamima wa yaqulu ba'du ahli al-lugha inna as-sunna tutlaq ala tariqa al-mahmuda faqat la ala dhamima nafra as-sunna wi tasaya ima ala ko qur'an ko sunnata man qad arsalna ngam ci ile muhammad nyafe oluga tasali donc tasra akara tasra nyimay wala ma akara tasra juye abe foma arabukan ko sunna nga arabukan londo do wa yi ka fona fura déjà sunna fait en fait sramino kalono dari sramina be mo place raka sramina kai ay fo le mako sunna oui arabukan mais sharia tout fait na fura ko sunna ibayi loni burfon ka shia salamaya kono loni kerengere bela jeli sunna défini ka be ale ka loni tabuma ni sera figu tu fay olu wa formule ma sunna femi te jabu ay al mandu figu tu ba formule ma ko sunna aw al mustahab ou be fegere le figu tu fay mais amana kuma sunna mi kani ante mana figu tu ta photo ma mais figu tu ta photo ni wole ka mo sha nyami do mo sha ma se ko mais de votre figu tu fay de vos be ima famia ko ima mi ke de vos qui so wole la puisque na fara sunna ame sunna mi la ina wa me anya fo ani figu tu ka istila ko sunna c'est façon critère figu tu fay no pour sunna pour faire ma sunna c'est-à-dire femi masse il a martaba de wudu femi te jagway oluba fo ma sunna mais na fara sunna a hakiri be ama be ka sunna mi fo alu sunna be sunna ya mi ka jagway bo ko donc figu tu ta photo en tant que mo détail ay fo ma nafila ay fo ma mandu ay fo ma musahab ala ikhtilaf darajat mais ni na c'est la jurisprudence ou les figures ou les figures sunna ta'rif kalimi mais ni c'est la usul fiqma les fondements de la jurisprudence ou faille loni boda doli ou va formuler ma sunna masdar at-tashri' wa huwa al-masdar ath-thani min al-masadir al-muttafaq alayha adilla al-ijmaliyya al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas donc aujourd'hui vous faites on va formuler ma sunna c'est-à-dire faire on fait là pour attirer la personne sallallahu alayhi wa sallam au kera matai wala ma au kera bare wala ma au kera fin tiba ka fin mi sabati ay ko matakri fin mi kera tiba nyana agira ma fuego ou va ila ka fo fin kai mo so tiba sallallahu alayhi wa sallam ade de fe ga fin mi noy ala tanai donc na gira fin mi ka wala ma ayele fin mi ke wala ma ay fin mi fo وكان هذا الشيء يسلب للاستدلال فهو السنة عند الأصوليين. Donc, usul mo fait les fondements de la jurisprudence. On loue le sunna ta'rif, sunna est fait mais on loue fait oui. C'est-à-dire fait on fait là pour la tibra fait sur la sallam. On fait la makai, voilà on fait la baraye, voilà on fait la fait tibra gena fait mi kema, voilà ma afoma. Na que c'est quelqu'un d'allumer charia comme il faut le sunna fait cela les usuliyin. Maintenant, c'est les sciences prophétiques, il faut al-hadith, il y a al-muhaddithin, al-sunnah. Sunnah, hadith, l'homme au fait, oui, vous faites. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية خلقية كل هذا أو سيرة تسمى سنة. C'est enfin na boatiba fait sur la salle. Au kara kumakayo, au kara barayo, au kara fayi tiba jena famio. Wala ma tiba yele ka danto, wala ma tiba do, wala ma tiba yele ka vi keto. Il faut payer ma sunna. Hadithatu fait. Donc amba yesi ça. Hadithatu ka sunna ta'rifu olu ka sunna jizieto wona o kuma ka bo katmi sigitu mutaka o kuma fana ka bo katmi usul bo taka donc anga sunna korlo
dans la jurisprudence, on a encore l'offre dans le fondement de la jurisprudence, on a l'offre dans les sciences prophétiques qu'on appelle la hadith. Donc, pour la mort aqida, tawhid l'on fait, nous faisons les sunnah. ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة حتى القاعدة الشرعية إذا أثبتت شيئا يسمى سنة. إذا السنة عند علماء العقيدة يقابل أو تقابل البدع. Donc sunna, les sciences dogmatiques, elles forment ilm al-aqida, ilm al-tawhid, on veut sunna forme feli, sunna fait en fait ni dalil kaira, wala ma sunna femi ani bida belo lo nyame, c'est-à-dire fait en fait ni tiba kake, dalil ka femi ya, o kala Qur'an yo, o kala hadith yo, o kala sharia et ka règle générale yo, o ka fait en fait là, il faut faire ma sunna. Donc, avec sunna mika, c'est ça la vraie définition de la sunna. Donc, ni moko ka fini la ka ika bara de ko tchenike parce que sunna lo. Avec la fini là, ko ni ka me sunna ko fait me dia boy. Il va dire non. Et le sunna définition mitida ou figure tout ka sunna définition li. Mais figure tout va pour faire ma sunna, hada yuqabil alwajib. C'est-à-dire fait me dia boy sharia ko ou va faire ma sunna. Mais na fera ko sunna mo. Olu da sunna kɔrɔ ye fɛn min ye o tɛ o ye parce que an bɛna ye sunna kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen diyagoya don n'i m'o kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ n'i m'o kɛ i bɛ garigiri sɔrɔ ka bɔ Ala fɛ subhanahu wa ta'ala k'a sɔrɔ figutigiw fɛ o b'a fɔ fɛn min ma sunna n'i m'o kɛ i tɛ garigiri sɔrɔ donc an ka sunna an k'a kɔrɔ dɔn sisan lɔnni bolofan bɛɛ lajɛlen na figutigiw b'a fɔ cogo min na usulutigiw b'a fɔ fɛn min ma sunna tawhid tu ba ko fem ma sunna hadisa mo ba ko fem ma sunna donc na fara sita ko sunna anga premier sanga ko akida tu ba ko fem ma sunna en karo sunna donc la vraie compréhension de cette sunna c'est de ça on va parler inchallah subhanahu wa ta'ala. Donc on a déjà défini la compréhension en islam, qu'est-ce que c'est qu'une compréhension, et en islam aussi qu'est-ce que c'est que la sunna. Donc, dans l'orati, on vient maintenant à le sunna, les sunnites. John les sunnamouri. Sunnamouri, Johnny, mon loup, Oka, fait on fait n'a pour alayo. Fait on fait n'a pour atibayo sallallahu alayhi wa sallam. N'a sabatina. Fait on fait ni sharia ko kwanya ke sharia règle nunana ajma alayhi ulama lonba salimo lonba minu be tianta olu be na fait on fait ka olu ka mamana denime kidabuka na denime sunaka ka baraka no peladeni ay folima minu be baraka no pay ay folima ahlus sunnah wal jamaa. Donc ahlus sunnah wal jamaa Moulé kama aforma ahlus sunna kabaka jamaa fanada. Est-ce que le mot ahlus sunna les sunnites ma plalo sharia kono bien ma korolo. Est-ce que tu vas être là à te faire seulement de ma sunna mo à te faire do ma ko te sunna mo est-ce que o tu be wala ma ko tu te nanyo lo est-ce que ta fille ma ku sunna mo le est-ce que o e kula le dinara ou bien kula te. Donc, sunna mo miko fait on fait ni ala ka fo Qur'an ko fait on fait na sabatira ko tiba magando wala tiba ka baralo wala tiba akera tiba yana tiba jena ko ka ke wala tiba yele ka dancholo wala tiba yele ka tabolo ne bo barale ke ay fo ma ko ahlus sunna mais mukama okoye tola a forma ahlus sunna puisque tiba sallallahu alayhi wa sallam ayla ni kamidi akasahaba olu ye baraka no wasiyale ittakhadhu hadhihi alwasiyata matiyatan li hayatihi alshar'iyya tiba illa ni kamidi akasahaba oyo la ni kale ke o kayele kan feye ko kanyama kenai tiba illa ni kan dumale di akasahaba حديث العباد بن سارية رضي الله عنه تبقى صحابته دوبي
أتو العرباد بن سارية. وهذا العرباد بن سارية كان من أهل الصفة الذي حديثا لكريم، والحديث صحيح كما قاله الإمام الترمذي في سننه. ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الأعين. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي رواية فتأهد إلينا، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تبابا مكاني ولي كما سنمو كو يلما كو سنمو تبا إبان بنساريا ويتبا كصحابة دوي أعلى كان لك فو تبا كما دي لولو كما دي لي بريا فو كسيدي أيه كما دي كتا ودوي فو دسكو يلا دسكو سرنا نياني وتيلا تبا كما دي كو صلى الله عليه وسلم دون نافو كما دي بني فو يا رسول الله kibara kuma nyami mani c'est comme il est sarana na ala les études de moriwa comme abo tola qui en lali il saranga na ke ana il lali ganti ama weyo kuma fo tiwa sallallahu ayo kuma contenu fait tiwa le wadu ke o yayi ka fo wadu ni on dirait tiwa ka kuma kala bano donc comme tiwa ka kuma kala bano olu yɛrɛ ɲini tiba fɛ ko tiba k'o lali tiba ka sarakana d'o ma tiba bɛna sarakana min di o kɔni tɛ kɛ kuma banzan ye o ye kɛ kuma kisɛ de donc tiba kɔni o se ko ko n bɛ sarala ni fɛn min ye n b'a lali ni fɛn min ye n bɛ sarakana min di aw ma a ye sara ala ye subhanahu wa ta'ala ni mɔgɔ min bilara a kunna maa dama n'a ma lasɔsɔ ko a ye kumakan labato a ye tugu kɔ. Nga ko ni mɔgɔ min ye si jan sɔrɔ a cɛ ma ko a bɛna fɔnkɔli ɲɔgɔnya caman ye mɛ n bɛ sarala ni fɛn min ye fa alaykum n b'aw ma n bɛ ladilikan min di aw ma bi sunnati ne Muhamadu ka taga sira n b'aw ma ni n ka suna sira ye n ka taga sira ye ne kelen ta tɛ wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina min ba'di n ka kalifa naani olu min n'o tilenni don n'o kanani bɛ olu mɛnɛ sa olu to sira kan o fana mɛnɛ sa o sira kan o tɛna yɛlɛma o tɛna fiɲɛ bila o tɛna defo bila o tɛ fili jɔ a la a y'olu ka taa sira ta n'a y'o ta ko n b'a ma n'o taa sira ye o taa sira fila n'a y'a sɔrɔ tama sabu bi yan ko a y'a minɛ ka ɲa wa abdu alayha bin nawaji ko a y'a bila a sagaru min na k'a ɲi ban kan a kana kɛ subhanallah. Donc tiba kala le gavle wole ko so minu ka tiba ka trasata o ya fo ye no ko lu ye tiba ka trasata tibu puisque tiba ila li kam di ole ni alaykum bi sunnati ma wa min trasata wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin min ba'di comme tiba le ko ka trasata donc en considérant on le tiba ka trasata tabawi donc tiba kala le kam di la minu ko la li kam ta ka barakena ay fo man ahlus sunna mais jamaa ni mu fana ko faraka jamaa ko al jamaa mu ne ko faraka tiba ya hadisa do sallallahu alaihi wasallam افترقت اليهود على 73 فرقة على 71 فرقة واختلفت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من هي يا رسول الله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية هم الجماعة وهي صحيحة تبايا إلى كسر الله صلى الله عليه وسلم أقوم من دون من الفرق كتابو شامة دينكم والأمة هنا
أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتحديد نوع الأمة المرادة بها هنا هي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. Donc tu vas commander comme la bible la anisaba. Mais quoi blague mais tasma qu'on faut que o ya ni na aucun y donné qu'on ne be mi kerabi. Ani na sa ba mi kera. Mom yo ke ko le na do adna ba. Il riwaya donna tu vas ko di al jamaa ko jama'u. Ko le na do adna ba. Mais là pour al jamaa akara kinya ka fo al ma'na al-lughawi huwa al-maqsud la الجماعة في لغة العرب ما ضم بعضه إلى بعض جماعة أي يقول ما الجماعة mais الجماعة لا هي c'est pas forcément quoi était pour جماعة مكان ولذلك ابن مسعود ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد كفر ابن مسعود قدي كو الجماعة هي القائد بالحق وإن كان وحده مؤمن بالجماعة مؤمن بالجماعة هل ناكل تكرنما كوي فما الجماعة دون نفر أهل السنة والجماعة منو كوبت تبا كترسرابو منو كوبت تيامبو سواء كانوا قليلين أم كثيرين أو تيالو أو دويلو أبفوما أهل السنة والجماعة. donc أهل السنة للسنة والجماعة كرمي با الشريعة برما ولي mais أي فما كسني ou bien Ahlus Sunna wal Jamaa, est-ce que Kulalo faut seulement qu'un boulot ni Kulalo aman c'est quoi puis tu vas pour quand on a pour parce que hadisa ni naya fo hadisa de bal musaria tu vas pour mir kwaya ka tasata anaka sabaw no ya Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in kullu ka tasata kwaya la anina anana mufo hadisa la bana iyyakum wa muhdathatil umur فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كوفيو فينا بلاك كلاي دينار كوما وبيكا كوما أكونوكي نياتو تاساميكا نسابو يتاساميكا كوايوتا أكنا كلا دو على موسى كلا دو على كلا بلا دنيا فنسيني او فنسيني كوا بلا دنيا فيلي او فري فنا بلا دنيا لابا يفني ولي تسمعي آكا كتابوما وتما donc أهل السنة والجماعة ليس مصطلحا جديدا في القرآن والبرهان على ذلك ما يلي منبئنا كفو أيفو أهل السنة والجماعة كوكولاته حتى صحابه كاتنيلا وتبا فو أهل السنة والجماعة ابن عباس رضي الله عنهما نو يتبع بنوتي تدين على مكان دوبي في سورة آل عمران على قولي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ففي النار هم خالدون. ابن عباس كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وكذلك اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة وكتابه فلان يقول شرح سنة للالكائي شرح سنة اعتقاد أهل السنة والجماعة من أكمان يقول أبوكم كذلك ابن كثير يفعل تفسيره ابن عباس يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقان. كفوا لوننا لوني كيما لوني كوميلو بستيبا كسونا سراكا كو أهل السنة والجماعة كولو نيابنا بلوننا بدا مو أني فافرا مو كولو نيابنا فيلونا ولا بلوك محل. دون ابن عباس يوفدي وبايا كفوا هل الصحابة وكتيرا كان مصطلح أهل السنة والجماعة موجودا موفورا منتشرا معروفا عليه. وبايا كفوا أهل السنة والجماعة هل الصحابة وكتيرا أتولون رينوجه وفرنا تبافو ويرنا. دون سلام يا فو أيرنا أنا سني وبيني من أهل السنة والجماعة وتقرأي ويكتقرأي. كقولي جوا كقولي تا ودليل. ولذلك ذكر ابن عبد البر في كتابه النفيس الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ذكر في ترجمة الإمام مالك أنه سئل جاءه رجل فقال يا إمام إني أسألك مسألة أجعلك حجة فيها بيني وبين الله. فقال مالك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سل
فقال من أهل السنة؟ فقال الإمام هم الذين لا لقب لهم يعرفون به لا رافض ولا قدر ولا جهل. إمام مالك قلنا نكنا عنينا دوننا كو إمام كما فكي عنينا دولا من عنينا ني مين للي بلا نادلول ني على تيا. إمام مالك قولي أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أقول سيدي أدماني دبلت أدماني ما هو الله سبحانه وتعالى كوني نجى أي إمام مالك يقول من أهل السنة كوي فجون ما بوسنا مو إمام مالك قولي الذين ليس لهم لقب يعرفون به أقول جمعتم ومنا نوبلوني جمعي نفرا جمعو anga fofana ni trawre ni kodo kumande c'est-à-dire ibna firika soro minu bo yere islamay minu ba ko be islamay dina ibe ta soro o ka firika ni o ka jenguni alla membe mo do lema rafidi la ko so tasniya qadari la ko so tasniya jahmi tijani sufi ni nu be o ka to kubala o luwe jamuri maintenant fra ahlus sunna ti ba yɛrɛ ka ladiri ka min di ko an ye n ka suna sira ta minnu k'o ta donc olu ta tɛ jamu ye olu ta ye baara kelen ni ti ba ka ladiri ka ye puisque c'est le prophète lui-même qui a dit de suivre sa sunna et la sunna de khulafa ar-rashidina min ba'di o tuma k'a fɔ ahlus sunna wal jamaa o tɛ kula ye o lɔn bɛ k'a ta kale donc Imam Malik a ye sunna défini fɛn min na o ye n'a suna lo ka suna mo lo suna sigi me fait les principes de la sunna. J'ai dit au début de la conférence, je ne suis pas là pour dire telle chose c'est la sunna et l'autre n'est pas. Entrez là-bas ou là-bas. C'est-à-dire on va donner la feuille de route. C'est-à-dire qu'à sunna sraïra, qu'est-ce que c'est qu'une sunna? Les limites de la sunna, ni qui y est au Coran. C'est que anta sunni ni mo kofé yidi jahidu do ahlus sunna innahum qasa'is al khasisatu al ula nafra ko sunna mo yedi lon man fa junani wala al iltizam tam wa tamassuk tam bi kulli ma warada fi kitabillah wa kulli ma sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan fi'lan taqriran sifatan khalqiyatan kanat am khuluqiyya. C'est-à-dire qui est le plat à la disposition de ce que Dieu a dit dans le Coran et de ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Fait ni ala ka fo Coran encore. Fait ni tibara na sabati la ka tibara sallallahu alayhi wa sallam o ka tibara kuma kayo o ka tibara ka barayo o ka fait ni kera tibara nyana na jenama o ka tibara ya toyi idi diga kete. Donc il kate il est sunna moy. Mais il m'a kate il dit qu'il donc souvent il y a un principe fort et fermé al-iltizam bi kulli ma sahha an rasul sallallahu alaihi wasallam ça va dire la quotidien il dit puisque tu vas kala le kam dit ama woleni ka fo farani kanake ale be mi fo ayana fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di donc il va kala le kam autrement الخصيصة الثانية نيجي يسونا موي إبن اللولي مفني مصدر العقيدة فين نال دليل مليار موصل أيفون أهل السنة والجماعة فين لو دليل مليار ولا كما كبولي فان كتني فروقا mais en fait أنا أفلان يهمني نفر أهل السنة والجماعة هذا في بعض الاعتقادات وفي الأصول وليس في الفروع ونحن جينا ولهبتنا من هنا قامت القيامة فيما بيننا أنا كريك فيون دولا كاسر السنة كوية تولوية مليار تليه دنيا كافو فيون فني تبا ما فو فيون فني تبا ما كي فيون فني أما كي تبا نيانا فيون فني تبا ما كي دينا دوي إيكونو دو دينا. C'est ça qu'on appelle la sunna. Donc, Ahl Sunna, yu'minuna
la ya'tari ray ka fo o teneniambe teneniam ni siya sita ka fo tiba ka kiyamata ke lomina aye kiyamata ke ka so tina ni dafara pe na si misgala ita yu'minun bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akmala usul ad-din donc o liman ya ka fo tiba ka dina a source bela de tiba ya bela de fo après de dafara alla yero fo ni na ko lomina tiba Allah arafa aye kutuba ke tiba o fo ni na anana kara mission mi ke ayo mission da se mo aya fo ni na ko he nya la se o nya la se o fo sinon ça va a ko ndiga la ko seriano ala aya mi diga fo tiba ay ka to arafa kodi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ce jour-ci no e arafa no tiba ay arafa ke lomina asani ko akere ani keme nan ko le dina dafara depuis olu amana mo kula dara donc ni question moye ibina feo felge hali bi kundi paye ya lo ka fo tiba ka ke tomina idi ya paye hadi ya sunna donc tiba ka ke tomina fi idi ya ka ke ya lo fona itena ala soro ni ma do tiba ka traverser kullu ba yafidu bika ila Allah maskukun illa al-bab alladhi alayhi ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam ibn Asra Daouda ni mo bese ka do ou bien sra ni bese ka do abe ki beta Allah le fay ni Muhammadu sigin de sra mi dala ni ko ta wallahi arabina ala isra pela jeli datu foti baraka ta sallallahu alayhi wa sallam donc ni question moye yen limania ka foti baraka dina pela jeli fo fouille plata c'est cela le prophète lui-même il a dit man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad bimana maqbul wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad limadha tarafat riwaya tibako man ahdatha ka foto brina man amila subhanallah comment cela le mais le résultat c'est la même chose man amila ça concerne les ignorants c'est les minous baraka au takarama mais man ahdatha ceux qui connaissent là ibano takange toka na sara du do boko ta fin de damna dinara ele man ahdatha convite la yudi wa inma ya'mal ma ahdatha wal mawdi mi ko pa be dolo o ka pro mi dora convite le bara c'est pour cela tu vas ya flabe ko hadith Aisha de Sahih Muslim ta fo man amila amalan mi ye bara doke bara mi ni ale make ama sara du goro ya lo ka privé sige fulira ni fana ye bara do sini dina kono ni tiba mami dwara ibe sige fulira mo mu fana ya ke wolu ye jurmu mi soro ibo nyoni do soro ima ala ko ma qur'an ko hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawmaidin khashiya amilatun nasiba tasla naran hamiya ala ko tiba ma hal ataka hadithul ghashiya maswako mi be mo kumbri ki kunda ko amaswa bonya ko duno e kiyamai ko kibaria manema wa tibabu naam ataka hadith atani hada alhadith wujuhun ko nyaw do be kiyamalo khashi'a dalila o nyaw mandigino o tise ko ngorda ka nyafle kiyamalo lesh amila o nyanu o ka bara chama ke dunia kono nasiba o ko yele sige barana mukama baraka na nasiba o ka baraka ko yele sige me o labanta ala ke muye tasla naran haniya o bela to tasma kono pourquoi puisque o ma ke comme le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam o ma ke comme tiba ka sra do ko so. Donc, Sunamo, il est dernier. Kalimania Kafodina d'Afar. Moi aussi, quelle que soit sa classe, quelle que soit sa grade, quelle que soit, à quel porte au porte, à quel tour, moi aussi, les thèses à d'autres de Dinana. Tu vas s'en aller pour ça. Donc, fais un vénable à Dodina, Kafon Ibarale, ou bien Kapsan Rani Woudiri, quand on vous dit mira ka duna be mo mi wora kuna sina korea ala masanyi ke bla ko ko ka wurdi do bi ko salatu fati ko ka fisani qur'an inna lillahi wa inna ilaihi raji'un avec le fait ka fisi avec l'homme munira fait boyoro wole ba to fait me fitera na fara ko ben in China and men of America bela den ba America ta ko mo ta me to be puisque on lui ka fait
au l'organisme fait mais au lait fait mi bola à l'ailleurs. Comment tu peux comparer ça à une chose qu'un individu avec la Germanie à tout le au cap de fois il faut comparer à la taille où est péché des forums où est contre les forums Django est bien à fond pour capitaine à la taille hakili bɛ min n'i yɛrɛ ka hakili jagabɔ i b'a dɔn k'a fɔ hakili man se ka kuma nin fɔ puisque fɛn fisaya bɛ lɔ fɛn bɔyɔrɔ de la fɛn min bɔra ala yɛrɛ dara subhanahu wa ta'ala wal qur'an laysa bi makhluq sifatun min sifati llahi subhanahu wa ta'ala ala ka mankutu le kɔrɔna ye c'est comme ala dɔlo ala ka mankutu ala ka kumakan lo i bɛ ala ko kɔrɔna kan suratu tawba wa in ahadun min al mushrikina istajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam allah ko ala ka kumakan Dieu même dit ça dans le Coran, sur la Tawba, sur la répartie. C'est-à-dire, la parole de Dieu. Il me sait qu'on y a demandé de comparer tout. Il faut qu'on a fort pour le Coran. Donc, fais-moi sabati là, tu vas faire. Ni qui vient zikouké, ou ni n'a tu vas y aller tout. Aya que on dit dimanche. Quand tu vas faire la bateau, donc les côtés, ou bien quand ça en vient, on les baille là, tu vas faire là. Au Maulud là, on met ça en Maulud, on met do Kaoula, on met dans le village là, on met dans le Maulud fêté. Dieu les confie. Est-ce que tu vas dans le Maulud fêté? Tu vas à Kanou, fais du côté. Tu vas avec Kanou, ta barre et tu vas à Mangay. Fernando. Mon micro, tu vas à Kadiaï, Fernando, amassé ça en Isama. Ta'atu fi ma amar, tasdiqu fi ma akhbar, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. C'est tout. تصديق فيما أخبر. Tu vas faire fort. Il y a Pela Delichantia. Il y a assis Narantia. Il y a Foy. Il y a Motiva Kadi. Ta'atu fima amar. Ayani amar quoi faire que il dit d'ailleurs faire avant. À Sabana. Ayani quoi faire ma. Quoi Romadia faire ma. Il Romadia Kabula. Ananina. وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. Salut. Ika ala bato fuila. Fotiba e nike ko ka ke turmina. Donc ni ka ala bato ni bato nyado e tiba ma nike fa warat ule hata bunya. Abe posigima ite sara sara ite barani sara. Ule koso. Ka fo ko ay angenia kain. Ama la oula tiba bonyalema ngenya nyumaya ote bateau ke bateau nyamani o dalwe mfani tiba ka sahaba do e fama Abu Burda niyar ruhani radiyallahu anhu tiba le ka sallam ayele ran kuma fo mo gonya ko be ko ele ran fa sello Abu Burda ale nana hakili bara ale ko mais on a les renforts car sur la benduna car dit vraiment faut que le premier mika sacrifice que c'est l'eau nya so be ko kasé mo fa non ma bele kon ba lo ni hakifle ni ko de intention nya mane car faut ele so le ko ka dit vraiment ma c'est ba to ma c'est l'eau oui intention nya mane ale ba no kala kana fo ti ko sallam ko ne balance ka fara ka ba ko ga di ko mu le di gara on tu va faire neta e ko ga di c'est ba to ma petanya tu vas pour là, qui m'a fait gagner, qui est ce quoi, qui est dans sa grève là, qui est une fois ni, chaque là, qui a sauvé les femmes pour les renter. Mon gars m'a souvent émoulé les rangs là, aïe fara, c'est le bon couvert, l'imamou ya ta fara, au couvert mon tour de ta fara. Mais allez, faut qu'il va aller qui carra ta fara. Donc il nous a dit, il va te barrer, avec moi un élément de phrase, à quoi, hosdul cast, ta femme n'est rien qu'un, ou te barra que barra faut bara et kene comme tu vas à la retour sallallahu alayhi wa sallam comme tu vas à retour donc il faut tu vas à dire ni tu vas à kai ta'atuhu fi ma amar ayan nyama femina tu vas à la batura ay fem nous voyo changia ay an ben fem nous mayiro ma dia kabola akabato photo na ya kene ni ya kene ni sawi ala taka donc sinon on peut battre sur mina wuli ka fo fait ni tu vas ma père ni au kefu وما باتو نيمناك موافقة في النبي صلى الله عليه وسلم في الكيف والكم والزمان والمكان والسبب donc كافو يبارك
ka bɛn ciba ta ma i kan ka mun de kɔrɔsi ciba y'a kɛ wagati min na i y'a ko wagati la n'i ma ko wagati la ala t'a fɛ komi an ye misaliya min fɔ nin ciba y'a kɛ damayira min na a y'a kɛ ka da hakɛya min na n'i y'i timina o kan ou bien n'i ma se o ma ala t'a fɛ ciba y'a kɛ yɔrɔ min na i b'a ko yɔrɔ la n'i ma ko yɔrɔ la ala t'a fɛ ciba y'a kɛ sababu min kosɔn n'i ma ko kosɔn ala t'a fɛ ciba y'a kɛ wagati min na n'i ma ko wagati la ala t'a fɛ an bɛ misaliya kɛ la prière des jours seli fana ciba y'a kɛ wagati jumɛn tere jɛngɛnni kɔfɛ ni mɔgɔ min nana 10 heures ko a ko n bɛna seli fana seli à 10 heures an b'a fɔ k'i bɛ fu de la puisque ciba y'a kɛ cogo min na i m'a kɛ ten ciba y'a kɛ wagati min na o wagati ma se fɔlɔ donc i ma sunna sɔrɔ wagati la donc i y'a bato thème la ni seli fana nana se a ko a ko ne b'a fɛ k'a kɛ komi ciba y'a kɛ dɔ 4 mais ne bɛna kɛ dɔ 5 ou bien n b'a kɛ 6 ala t'a fɛ mun kama ciba y'a kɛ ka dan hakɛya min na ele m'a kɛ ka dan ye bato fana bato dɔw bɛ yen olu yɔrɔ de b'o la tel que hiji bɛ cogo min na tawafu bɛ cogo min na ko ka tawafu kɛ kaba de la tawafu kɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen silamɛya kɔnɔ ni kaba tɛ ni mɔgɔ min taara tawafu kɛ kaburu dɔ la ka taa tawafu kɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ valeur ka kɛ cogo o cogo o bɛɛ lajɛlen fu de donc n'i bɛ sunna la olu si man ka y'i ka baara la ka taa tawafu kɛ kaburu dɔ la donc ka kɛ jamana o jamana de la komi a b'o kalama cogo min na o bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye cibaga ma sira min don an kɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye sariya ma fɛn min ye o ye donc n'i bɛ baara kɛ n'a bɛ bɛn sunna ma fo a ye bɛn sunna ma yɔrɔ min na i y'a kɛ sababu min ye cibaga y'a kɛ a ko sɔrɔ o sababu ye sɔrɔ a y'a kɛ damayira min na i y'o kɛ o damayira la a y'a kɛ wagati min na i y'a k'o wagati la a y'a min kɛ yɔrɔ min na i y'a k'o yɔrɔ la donc n'i y'a kɛ ten i ka sunna sɔrɔ sunamɔgɔw fana o ka principe ba dɔ ye min ye ya'takidun anna al-wahya qad inqata'a ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya la nabiyya ba'da o fana o problème ba dɔ ye sunamɔgɔw ka principe ba dɔ fana ye mun ye i bɛ dɛngɛniya k'a fɔ ciba a sanni kɔfɛ révélation tɛ yen tugun ciraya tigɛra ani sanni ɲɔgɔn cɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ n'a nana fɔ sisan k'ale ye cilamɔgɔ dɔ ye cɛ o cɛ walima muso o muso n'a fɔra k'ale ye cilamɔgɔ dɔ ye i sen da ka bɔ ko la n'i yela ye c'est que i ka sunamɔgɔya ma bɔ o tuma minnu b'a fɔra ma k'olu cilalen dɔ b'olu bolo a diyara Côte d'Ivoire yɛrɛ la fɔ an ka yɛrɛ fana ka cilalen dɔ sɔrɔ olu ye manamanaw de ye o tɛ sira ye ciba ka sira min don an kɔrɔ ala ko a ma kɔrɔnan kɔnɔ ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallah wa khataman ala yɛrɛ ko kɔrɔnan kɔnɔ ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko cilamɔgɔw ka laban n'a kɛra cilamɔgɔw ka laban ye o tuma cilamɔgɔ tɛ n'a kɔfɛ fo dalili ye min sabati k'a fɔ isa bɛna jigin kɔfɛ sunamɔgɔ bɛ lawura kumɔtɔ ciba y'o fɔ an ɲɛna kuranna fana y'o fɔ wa innahu la ilmun lis-sa'a kama fi surati az-zukhruf donc kuranna ye min fɔ an bɛ baara kɛ n'o ye donc min dɛmɛniyani kan ka sɔrɔ sunamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye k'a fɔ wahyu tigɛla c'est-à-dire tiraya tigɛla ni ciba ka sa ye ciba sanni kɔfɛ tiraya mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ciba sanni kɔfɛ tiraya mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen cɛ o cɛ k'a fɔ k'ale ye tiramɔgɔ ye i wuli ka bɔ a kan donc o tigi yɛrɛ bi d'a kan a labanmɔgɔ fana bi d'a kan silamɛw i jija ni b'i ya bato kɛ a ɲɛɲini ciba y'a kɛ cogo min na ciba y'a fɔ cogo min na ciba y'a bila yɔrɔ min na a bila ye n'i y'a bila ye i bɛ nafa sɔrɔ i ka bato la n'i y'a bila ye i bɛ nafa sɔrɔ i ka kɛtaw la i bɛ nafa sɔrɔ i ka bɔtaw la an ka principe dɔ fana ye mun ye salamatu sudur wal asul fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni k'i sunamɔgɔ ye ciba ka sahabaw ciba ka sokɔnɔmɔgɔw ciba ka musow ciba denw ciba ka juriyaw i kan k'olu bonya donc sahabaw les compagnons du prophète sallallahu alaihi wasallam an kan k'an dusukun saniya ka bɔ ma c'est-à-dire ko bonya man ka don an kɔnɔ
نيجي سنة موي ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه سورة آية في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مالكو هيا بايلا كفوم مومو نيكرا رافيدوي c'est-à-dire ibe sahaba neni kasina bakar neni kasina umar neni wala maka aisha neni chewo che muso ni ka para koroi ko na ki hadu ke lomina ko ite do so di hadula ite do so ganimana mukama haya ni baila ka fo slama mutimina anya fa no jiba ka sahaba we anga ka comportement jumalita envers eux ala ko walladina ja'u min ba'di slama munna slama nyamo nyata ko fe ulu wa fotodi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kunti ala ibe ya fauma ambarima mu faratimina anyafe kuyi ya faulu farama adato yi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu igara fendo bla en contre c'est nous a précédé donc nous tu n'as pas fait le sabaoui fendo manga bla en contre eux ni kata boro fara mi soro ko lu islamay o ta baray abakar neni wala ma umar neni wala ma usman neni wala ma sahaba mimi neni yuri ka bo ibalo ka bo te sunna donc sunna mo ka ka muye mo mi discours a saniano ka bo sahaba o ka toroma ka bo sahaba o neni ma ka bo sahaba o dubiyama bal tibaka la rikandi ashabi la tasubbu ashabi fa wallahi والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبا تباكو نصحابو كمن كريم مسألة نم محمد نيم مسألة بورو جبل أحد مهم مسيرة مدينة وبرجع لك جبل أحد كوني جبل أحد نهضي كرام وهم سنة فيها برجع لك سرعي kuya sarada baradi adese so abo ka mudi nyadre ba ni ngoso oka kala ngoso oka tiba teme oko yoro beti oko nindi mugesta na ni korda aw ma ko doya ni o luneni ni baro utara ni ya ko du seroma ibalo ka fo siya bile ka sala ka ngoso Allah subhanahu wa ta'ala allez ya'lamu fami dola fami be kene kan ala ba belo mais ala tora sanfé taïla salamo na ka fo allez jena sahabawma laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta ash-shajara ko ala muhammad laqad radiyallahu allam موقفها في اللغه العربيه معروفه وقد استعمال قد ما رضي في الماضي معروفه ان اللغه في لغه العرب ko hakika siya tefemina ka fo ala jena limaniya mo ka tiba ka dondona ke tiba shadira tere donc we sahaba wuli kabaka ira hada fi surat al-fath kabaka ira fi surat at-tauba was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar ila qal radiyallahu anhu kafo silamanya mo limaniya mo sahaba ko ala ye jenuma ala jena mo mi ma no ele ma jenuma ele be ala ko mo mi kisira ale ye jena mo mi ma ni le ma jenuma se ki kesla ma donc ni kisna mo yi kan ka sahaba bunya sahaba kan ka gi juzula no to vraiment radiyallahu anhu be ko yi ni ka sahaba ne wala ma ka mba aisha ne mo bela ni sahaba ni da bara kawi se ki kite sunaka donc suna mo be tekniya mi soro o liman ya me fedma wo yi ka fo ashabu nabi sallallahu kulluhum udud o beladini mo tlemuli haka wal i'tiqad al jazim inda ahli sunnah wal jamaa donc suna mo fa ka principal do jumay ya'taqidun anna al ghaiba la ya'lamu illa Allah wahdahu donc ko doni fami bena kesini ni bena ko kobe mo sitalo ma fo Allah subhanahu wa ta'ala
Donc, sunamɔgɔ sigini bɛ kan min kan o dɔ de ye fɛn dɔnni o ye ala yɛrɛ ka spécialité de mɔgɔ si t'o dɔn m'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala donc silamɛ ni min k'a f'i ɲɛna min y'a da bi n b'a fɔra ɲɛna ko ɲinan san k'o ye dɔ ta ye ko mɔgɔ denmisɛnw bɛna faga musow bɛna kɛ ta ninnu kan ka saraka nin bɔ nin kan ka nin bɔ jɔn de b'o fɔ san bɛɛ ye ala ta de subhanahu wa ta'ala ala de ka san da. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض كاو جديدا أني تلو جديدا أني ساو أبلغني على تعالى سبحانه وتعالى donc Allah subhanahu wa ta'ala ale tay say sante mo sitay fem fandra ke samon mo sitolo ma fo Allah subhanahu wa ta'ala donc mo mi ka fo kwa le ko doni lo muri ka bati ko bal mo mi ya takidu ka fo le ko doni lo kafiri lo billahi subhanahu wa ta'ala ala ko di qur'an do qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah ala faramodu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illa hu ako ko donu o bela jeni be yoromina o dal la clé o ba Allah subhanahu wa ta'ala o demo sibo ko muhammadu afo mo nyana fen be sana mo be sana ma ge be sana giram be sana mi be dugula fo site ko doni lo fo Allah subhanahu wa ta'ala donc mo ka fo ko le ko doni lo shaytan la ati kafir billahi subhanahu wa ta'ala li'annahu kafara bi hadhihi al-ayah ولم تجدوا قائلا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أقول من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أقول مومو نيترا كرم بسلا بين ولا ما تلا بتلا بين نا يفهم فيه ني لا كاتشانتيا في كافني على فما كلا محمد صلى الله عليه وسلم donc tu es hors sujet il va la d'accord oui nيترا في أي فهم فو إلا لا في كافنيا fema femi digira ale muhammadu sallallahu alaihi wasallam mais ni mo mi tara fe kata fe simplement lam tuqbal minhu salatu arba'in ni tara ko masla fe la barike la fe tu la buti la fe tere pina ni seri ko temene ngama ala ka tazilo ala ka spécial théorie ko doni lo mo sito lo wi ala krebe ta subhanahu wa ta'ala donc mo ni ka fo kibe ko doni lo c'est que il doit aller à la sida donc sinon on doit les faire à comment on le l'air du drame ça reste 2 minutes donc amena comment on tient mieux wolégué thème qui est familier la sunna du prophète sallallahu quelle compréhension aya ila mola la compréhension islamique qu'est-ce que c'est qu'une compréhension compréhension de quelque chose, mais la femme a tourné la meilleure à Sraka, Agno Nyako. Nafra Sunna, Moufel et Sunay, Loni Bourofra Beladina, Nafra Ahlu Sunna wal Jamaa, Don Mulo, Mukama Aforoma, Ahlu Sunna wal Jamaa. Est-ce que Ahlu Sunna wal Jamaa, Popula le Dina ou bien Tibé Kako, ni Farakera Ahlu Sunna wal Jamaa Moye, il y a un barake, limite dans le grand, il y a un barake, cadre dans le grand, il y a un principe dans le Tumali. Amuri la islam ma ka metro di ama ala mo kera ka fabian no ya ay ala mo kera ka baraka no ya ala mo kera hada wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie notre stage pour cette brillante conférence parce que la conférence de notre message s'est articulé autour d'un certain nombre de points. D'abord, premièrement, il a essayé de dégager 4 volets, c'est-à-dire 4 éléments sur lesquels il s'est articulé autour de sa conférence. Premièrement, qu'est-ce que la compréhension? Et deuxièmement, il a essayé de définir qu'est-ce que la sunna. Et troisièmement, il a essayé de parler qu'est-ce qu'un ahlu sunna wa jamaa. Et troisièmement, il a essayé de parler qu'est-ce qu'un sunna. Il faut savoir, concernant la compréhension, il a dégagé 2 éléments, la bonne compréhension et la bonne intention. Et concernant la sunna, il a essayé de donner les différentes positions concernant les hommes de fiqh et les hommes de la science des hadiths, c'est-à-dire
les fondements de la liste. Et premièrement, il a parlé quand même des sunnites. Et après cela, il a essayé de définir qu'est-ce qu'un véritable sunnite. Et je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole. Maintenant, on va prendre au moins 3 questions avant d'aller avec les activités.